रह ताकू पड़ियो 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 सेमती नहीं टोटाल काढ़ा हेनी एठू हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग तो फ्रेंड्स बर्तमान टाइम आसीगला केतटा ना 8टा होगा आउ बर्तमान मोर ब्लॉगटा एबे सकाल स्टार्ट कली आउ बर्तमान ये कौन घर धुआ धुई कर तो जी ना घर धुआ धुई करने को भाई बर्तमान पड़े जो पाइप वाला आसी पाइप डाकिया आसिक बसई था जिते दिन आसी ना डाके भाई आउ मोर ये गोटे काली माड हो जाए आखिटा फुल टे तो आप कहि के आपण आडभान्स हापी दीपावली तो भल बाण फुटतु आठ मोर रोसे बस पड़ी भात तो आम टुंगुरी की देखीद आम नुआ जो गोटे देखीद ये कौन चलती टुंगुरी तो पचराबनी तू बड़ हो गलु ये बर्तमान टुंगुरी अच्छा बर्तमान टुंगुरी अंडेलु हाई करदेलु हाई करदे फ्रेंड्स मान हाई करदे नांजरा हो गला कौन कहू उठी पड़ी पड़ेगा कड़े जाऊ हाँ मुझे जाऊँ दे मत दे कहली पछा कर खाली तो सब तरबर घर सुखियो तो आमर धुआ हम दीपावली बोली बोक दीपावली कौन किलो तो काली दीपावली से धुआ हो कही जाए बरफ आने को यहाँ टे दरज बेस ना काली बरफ पूरा घंटे काल मारी मारी भल करी तो काली अनुकूल है टे जोर होता काली अनुकूल जो बाजिला बल्टा तो जड़े क्रिकेट खेलुँ मुझे क्रिकेट खेलुँ गोटे भाईटे हे सी बल्टा आसिक मुहर ये बाजिला ये तो से टाइम टे जोर नाली पड़ता टे कमीगला तो बो कह बो कही बरफ जाए आण तो बरफ जाए मारिदेवी मुझे भाई गोटे सेकेंड भाई आखि पूरा फुटीगला बाकी सी भल होगा बेस दरज ना अल्प दरज अच्छे आउ काली पूरा नाली पड़ा था जना पड़ना कि सका यही पट आखिटा ये पट आखिटा देखा अच्छे ये पट यहीटा हाँ हाँ बो बर्फ आणु जरी गोटे आणुनि बर्तमान बरफ आसीगला आउ टिके मो आखि कना हो जाता कौन भल कर खेल खेल बंद हेनी खेल तार साथ चलो खेल आखि बाजिनी हाड़ भांगनी हम आम खेल पारू कि तो से हम खेल जटे दे मारिदेव आखिरे चपाई 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 दब पूरा दिन है कहला आस ना दरज है आखि भाई थरे माड़ हो ना माड हम पुटू हेंती बाजिक देखु से अपा को जो देखी आखि फुटी जाइए ना है भाग्य जहाँ तो हम कौन करिया खेलियानी गोटे ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट हो ट्रक चलानी काली घंटे काल आम बरफ मारी जगह कमी जाना कम ना ये खुला खी हाँ टिके ना आखि मझीरे आसिक माड़ गला आखि मझीरे डोला सहित भारी ठंडा जबर ठंडा लगुच तो बर्तमान बरफ मार मारिनी जी है ये सम्मान ये आज खुली बहुत ठंडा लगुच ल मुहर बस दातर बर्तमान
रह ताकू पड़ियो 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 सेमती नहीं ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡୁ ଦେଲା କ'ଣ ବରଫ ନା ଆଉ ତାକୁ ଟୋଟାଲ କାଢ଼ା ହବନି ଏଠୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି ହଉ 2 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରେ 2 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରେ ନା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ କେମିତି ଦେଖିବୁ ଏଇନା ଖାଲି ଥରିବୁ ଲୋ ତୁ ଆଉ କେଡ଼େ କାଠଟା କିରେ ତୁ ଶାନ୍ତନୁ ଖନା ଖନା ତୁ ଖନା ନାଇଁ ତୁ ଖନା ବରଫ ପଡ଼ିବ ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ ତମେ ଇଏ ଲା 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 କି ଖୁସି ସିଏ ଖନା ଖନା ଲଗା ଲଗା ତା ଦେ ଲଗା ପାଣ୍ଡୁ ତା ଦେ ଲଗା ଖନା ଦେ ଲଗା ଖନା ଦେ ଲଗା ଧର ଲଗା ତୁ ଲଗା ତୁ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ରହ ରହ ମାଇକ୍ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ତୁ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଦେଖରେ ସିଏ ଗୁଡ୍ ଭାଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଲିଚି କାମ ଚାଲିଛି ଲିଚୁ କାମ ଚାଲିଛି ଡିସ୍କଷ୍ଟିଂ ଆରେ ଲିଚୁ କାମ ଚାଲିଛି ଯେ ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସବୁ ଆଣିଛୁ ବଡ଼ ଅଛି ଇଏ ଦେଖିଲୁ କେତେ ଛୋଟିଆ ତ ଗୋଟେ ଥର ଯାଉ ତଳ ସରିଯିବ ଏଇଟା ତ ମୋର ଅଛି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଅଛି 45 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି 60 ନୁହେଁ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ କହିବ ଆହୁରି କେତେ ରଖିଛୁ ତମର ଯେତିକି ଓଷାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଏତିକି ଗୁନା ଭଳିଆ ଲମ୍ବା ଦରକାର ତାର ଯେମିତି ଲମ୍ବା ହେଇଠି ଛାତ ଉପରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଓଳଉନୁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଓଳଉଛୁ ପାଇବନି ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା ପଇସା ମୁଁ ରଖିଛି ତୁ ରୋଜଗାର କରୁଥିବୁ ରୋଜଗାର ନା ଆଉ ନା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଆମର ତ ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ଓହଳିବାକୁ ନାହିଁ ଜାଣିଲୁ ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ଶୋଇପଇଲୁ ଏମିତି କ'ଣ ଶୋଇପଇଲୁ ଏମିତି କ'ଣ ଶୋଇପଇଲୁ ତମେ ଗୁଡୁ ଭାଇ ଓହଳିଆ ଆମର ଓହଳିବାକୁ ନାହିଁ ଆମର ବାଲକୁନିଟା ଯେଉଁ ଏଠି ନାହିଁ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଲକୁନିଟା ସେ ବାଲକୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହଳିବୁ ସେଠି ହଁ କୁଆ ଚାଲିଲା ବତା ଧରିବାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ କରେ ସବୁ ପାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବୁ ନା କ'ଣ ପାଇବନି ତ ତୁ କେତେଟା ଆଣିଛୁ କି 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା 8ଟା ଲାଇନ୍ ଦରକାର 8ଟା 9ଟା ଲାଇନ୍ 10ଟା ଲାଇନ୍ ଦରକାର ଯୋଡ଼େ 3ଟା ଲାଇନ୍ ଆଉ ବଳୁଛି ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଛାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବଡ଼ ନୁହଁ ମିଡ଼ିୟମଟା ଆଉ କହୁଛ ଚାହିଁଲେ ହନ୍ତା ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ର କ'ଣ କରୁଛି ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ ଦେଖ ଆମେ ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ ଅଛୁ ତୁ ତଳେ ରହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ବୋଟ ହରିକି ଅଛି ବୋଟ ହରିକି ଅଛି ଜାନୁ ଆଇଛି ଆଉ ଆମର ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଆଣିବା ଆମର ଆଣିବା ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ କିଣିକି ଆମର ଯୋଉ ବାଲକୁନିଟା ନାଇଁ କି ସେ ବାଲକୁନି ଓଳିଆ ଆଜବେଷ୍ଟରେ ତ ଆମର ଆସିବନି ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଆଜବେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ପକେଇବୁ ଦୀପ ଫିପ ମହମବତୀ ଟିକେ ଆଣି ଜଳେଇଦେବୁ ପୁରା ଦେଶୀ ଟାଇପ୍ର ଯେତେବେଳେ ଛାତ ହବ ସେତେବେଳେ ଜଳିବ ବାରିଆଡ଼େ ହେଇଛି ନା ବାରିଆଡ଼େ ଦେଲେ ଲାଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡୁ ଭାଇ କହିଲେ ଦାଣ୍ଡା ଆଡ଼େ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଛାତଟା କ'ଣ ଗୁଡୁ ହବ ତମେ ଯଦି ମିସ୍ତ୍ରୀ ହବ ଏଇ ଚେଇଁ ତୁ କେତେ ଦେବୁ 2 ଲକ୍ଷ ଦେବୁ କି ଗୁଡୁ 2 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଦେବି 3 ଲକ୍ଷ ସିଏ ଦେବ 2 ଲକ୍ଷ ହଁ 5 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଟା ତମ ଦୁଇଟା ବିକିଲେ 5 ଲକ୍ଷ ହବ ନା 5 ଲକ୍ଷ ଆହୁରି ଅଧିକା ଜଣକୁ ବିକିଲେ 5 ଲକ୍ଷ ହବ ନା
ହବନି ତାହେଲେ ତତେ ବିକିଦେବା। ଖୋଲୁନ ଏରା ଏ ଖୋଲୁନୁ କାହିଁ ଶୋଇଛୁ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କେତେଟା ଲମ୍ବୁଛି ଗୋଟେ ନା ସମାନ ସବୁ ଲମ୍ବାନି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲମ୍ବା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲମ୍ବା, ଏମିତି ଲମ୍ବା 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 ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ପାଖରୁ ଆସିକି କଣ ଏତେ ଦୂର ଆଗ ପକେଇଦେବା, ତାର ଛୋଟ କରିବା ବଡ଼ କରିବା ହେଲା। ପଛରେ ତା କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଡେ କିଏ କିଏ ଆମ କ୍ଲାସ ପୁଅ ପିଲାଗୁରା କୃଷ୍ଣ ହରିକା ଆଉ ମତେ ହେଲେ ମିଶିଥାନ୍ତ, କେମିତି କରିଛୁ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ହେଲେ ଏମିତି କରିଛୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ ଯେମିତି କରନା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇନା ନେବି। ଆରେ ଏଠି କଣଟା ଆଣିଲୁ? ଆ ମେଣ୍ଟାଲଟା तीसरा तू, चौथा तू, दूसरा तू, तीसरा बाबारे कोड मर जेरी କରେଣ୍ଟ ना ना करंट ଉପମା ଡରିଗଲା ତ ସର୍ଟ ସବୁ ଏଟାରେ କଣ ସର୍ଟ ହବ ନା ଟିଭି ଦାଟା ସର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ହେଲେ ତାଲେ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଗୋଟିକ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଏଇଠି। ତମର ନାହିଁ ବ ତୁ ଆଉ ପାଲାନି ତମର ନାହିଁ। पांडु 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 तुम गांडू गांडू साई पंडा तू पंडाटा तो साई भाई कौन अरे अरे अगिलाटा कुआ गला जे ता सब उड़ी गला कि एटा पकोची कौन एटा पके कथा ना मु से आड़े सीटा तो फ्रेंड्स बर्तमान पिला हाथ में सजा सजी करके सब लाइट फाइट आ बर्तमान गाधे पड़े आली आ गाधे पड़े आसली आसिक बर्तमान गोटे देह भल ना शोची ये बर्तमान भिडियो टी कर पर्यटन टाटा बाय बाय सी यू आ भिडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे बाय।